बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस उर्दू 4th सेमेस्टर सुरेंद्र प्रकाश का लिखा हुआ अफसाना बजोका का तज्ज़ियाती जायज़ा पेश किया जाएगा। यही आपके सिलेबस में है। सबसे पहले तो आपको ये बताया जाएगा कि बजोका होता क्या है। ये एक आम तौर पर घास फूस से बनाया जाने वाला एक ढांचा सा होता है जिसे खेतों में किसान बांस के सहारे नस्ब कर देते हैं और इस ढांचे को इंसानी शक्ल देने के लिए इसको टोपी भी पहनाई जाती है, बल्कि चिपका दी जाती है और दूर से ये आदमी ही लगता है। इसका मकसद परिंदों को उड़ाना और आवारा जानवरों को खेत से दूर रखना होता है। अब हम देखते हैं कि बजोका अफसाना जिसका आगाज़ प्रेमचंद के किरदार बूढ़े जो किसान हुरी था उसके घर वालों की तैयारी से होता है। ये किरदार उधार लिया गया है प्रेमचंद के अफसाने से। हुरी के 2 बेटे थे जो वफात पा चुके थे, एक पुलिस मुकाबले में और एक दूसरे तरीके से। दोनों की बीवियां, एक के 3 बच्चे, एक के 2 बच्चे, सब हुरी के पास थे। 2 बेवाएं और बच्चे उसके पास, वही उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करता था। अब हुआ ये है कि उनके खेत में फसल पक कर तैयार हो चुकी थी और कटाई का दिन आन पहुंचा था। पूरा कुंबा घर से तैयार होकर फसल की कटाई के लिए निकलता है और ये खेत के खुरामा खेत की तरफ बढ़ते हैं और जब थोड़ा सा फासला रह जाता है तो उन्हें खेत में फसल कटने की दरांती चलने की आवाज़ आती है और हुरी और बच्चे और बहुएं ठिठक कर रह जाते हैं। हुरी फसल काटने वाले को ललकारता है तो झुककर फसल काटता हुआ बजोका उठकर खड़ा हो जाता है। हुरी गुस्से से कांपते हुए उसे कहता है कि अरे बजोका, तुमको तो मैंने खेत की निगरानी के लिए बनाया था और तुमको उसी अंग्रेज़ शिकारी के कपड़े पहनाए थे जिसके साथ शिकार पर मेरा बाप हांका लगाया करता था और वो जाते हुए शिकारियों वाला ये फटा हुआ लिबास भी मेरे बाप को दे गया था और तेरे चेहरे पर मेरे घर की बेकार हांडी से मैंने तेरा चेहरा बनाया था और टोपा भी मैंने तुझे अंग्रेज़ का पहनाया। अरे तू बेजान पुतला, मेरी फसल काट रहा है। हुरी ने गुस्से से आगे बढ़कर बजोका को धक्का दिया, लेकिन वो टस से मस तो ना हुआ, जबकि बेचारा हुरी अपने ही जोर से दूर जा गिरा। अब हुरी के घर वाले उसे सहारा देकर उठाते हैं और वो खौफजदा होकर बजोका को देखकर कहता है, तू तो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर हो गया है। जिसको मैंने बनाया था वो 2 बांस जोड़कर जवाबन बजोका कहता है कि इस फसल पर मेरा भी हक है क्योंकि रखवाला तो मैं ही हूँ। इस बहसा बहसी के बाद हुरी कहता है कि मैं पंचायत से फैसला कराऊंगा। इन दोनों के बयानात लेने के बाद गांव की चौपाल में पंचायत लगी। हुरी देखता है कि पूरी पंचायत के तमाम लोगों की जो आंखें और सर हैं वो बजोका के सामने झुकी हुई हैं और सब बजोका के आगे अपने जो सर झुका कर बैठ गए हैं। सर तस्लीम कम कर दिया है। उसकी आमद पर सब खड़े भी हो जाते हैं और हुरी को लगता है कि बजोका ने सारे गांव के ज़मीर खरीद लिए हैं और वो बेबस हो जाता है। फिर गांव वालों से कहता है कि ये हमारी आखिरी फसल है और मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि अपनी फसल के वास्ते बजोका ना बनाना। अगले बरस जब हल चलेगा, नया बीज बोया जाएगा तो मुझे एक बांस के साथ बांधकर खेत के दरमियान में खड़ा कर देना। मैं बजोका की जगह पर पहरा दूंगा, मुझे हटाना नहीं, क्योंकि बजोका बेजान होता है और फसल पर हक जताता है। यह अलामती अफसाना है। इतने में वो गिरा और बेचारा मर गया। लोग उसकी लाश को पकड़कर बांस के साथ बांधना शुरू हो गए। बज़ाहिर ये अफसाने का इख्तिताम है, लेकिन इसका दायरा वसी होता चला जाता है। सुरेंद्र प्रकाश ने भी अपने अहद में सनतकार और नए मुआशी सूरत हाल में इस्तेहसाली कुव्वतों को ज़ाहिर किया है।
اور ظلم کی ترجمانی یہ ہے کہ کھیت کی نگرانی کے لیے بنایا گیا بے جان بجوکا جیسے ہوری نے بانس کی پھانکیں چیر کر بنایا تھا، فصل کی نگرانی کے عوض وہ حصہ کاٹ لیتا ہے۔ ہوری یہ دیکھ کر چونک پڑتا ہے اور اس نے پنچایت سے فیصلہ کرانا چاہا تو انہوں نے بھی بجوکا کا ساتھ دیا اور اس کے حق میں فیصلہ سنایا۔ افسانے کا یہ اقتباس قابل غور ہے۔ گاؤں کی چوپال میں پنچایت لگی، سرپنچ، پنچ سب موجود تھے۔ ہوری اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ بیچ میں بیٹھا تھا، اس کی دونوں بہویں دوسری عورتوں کے ساتھ کھڑی تھیں اور بجوکا کا انتظار تھا۔ آج پنچایت نے فیصلہ سنانا تھا۔ بجوکا خراما خراما آتا ہوا دکھائی دیا، سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ مسکراتا ہوا آ رہا تھا اور سب غیر ارادی طور پر اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے سر بھی تعظیم میں جھک گئے۔ ہوری یہ سب دیکھ کر تڑپ اٹھا اور اسے لگا کہ اس نے سب کے ضمیر خریدے ہوئے ہیں اور پنچایت کا انصاف خرید لیا ہے۔ ہوری اپنے آپ کو تیز پانی میں ہاتھ پاؤں مارتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ سرپنچ نے فیصلہ سنایا۔ ہوری کا سارا وجود کانپنے لگا۔ اس نے فیصلہ منظور کرتے ہوئے فصل کا چوتھا حصہ اسے دینا منظور کر لیا اور پھر کھڑا ہو کر اپنے پوتے پوتیوں سے کہنے لگا کہ سنو، یہ ہماری آخری فصل ہے اور آئندہ سال فصل اگے تو بجوکا نہ بنانا، مجھے بانس کے ساتھ باندھ دینا، میں کھیت کی رکھوالی کروں گا۔ یہ کہہ کر گرا اور مر گیا۔ لوگوں نے اسے بانس کے ساتھ لوگ باندھنے لگے۔ اسی طرح سے وہ بیچارہ جس طرح سے مرا ہوا تھا اسی طرح سے اس کا سر بھی نیچے ہی گر گیا۔ لیکن ہوری کا مطلب اس میں یہ تھا کہ وہ کھیت میں بانس کے ساتھ بندھا رہے گا تو لوگوں کو یاد رہے گا کہ بجوکا نہیں بنانا وہ بے جان نہیں ہوتا، بے جان ہوتے ہوئے وہ جان لیتا ہے۔ اب آپ اسے زندگی مل جاتی ہے اور اس کا وجود اسے درانتی دے دیتا ہے اور وہ چوتھائی حصہ فصل کا اس کا وہ حقدار بن جاتا ہے۔ سریندر پرکاش کا یہ افسانہ افسانے کی روایتی حیت اور ساخت کو قائم رکھتے ہوئے بے مثل افسانہ ہے اور ثابت کیا ہے کہ ہمارا معاشرہ اور اس پر استحصالی قوتیں کس طرح عام عوام کا خون نچوڑنے کا طریقہ کار ڈھونڈ لیتی۔ یہ تھا بجوکا، اس کی کہانی اور اس کا تجزیاتی جائزہ۔ اس کو آپ سنیے اور اپنے کومنٹ سے ضرور نوازیے کہ اگر کچھ غلطی لگے، کوئی بھی چیز نظر آئے تو آپ بتا سکتے ہیں۔ لنک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، السلام علیکم۔